pai ni katai mikina muka hoy kiriseriu oy kono thea we anaconda akhala kono romu ipa re anaconda basi ohane vergonha kasavo hima wera ma phela ko pajera manser ke trampe wo puela twetemba tinanzerao yoyo osuntwa ne kwarela opakatse tutso hina mana memo wanti amutsi kinunya makaru kempero wanzera uhimerani bai kasava ahavo athupa pharero ahinlikani weyano anakonta kahimaza nebakani wa aphela ke fama onrela na konta sanene wire pai miki mpelo kumana mutsi ka mmotsa kantsero khure ta putha muna mantsero khura pai ka hepor mui paka tutso hina mana memo anakonta inana ba ovira ka hima ka manera anakonta ka hima tsinyo ongella tsa tsama nikiwa masi kingwa consider por example pai mi kanutia ni nywa nada me ka fanyo numero 1 muza tsinzimi kitsela masimuza tsimwi penya na konta kingwa consider ne bakani vala peno hiyo ipa ulo vole ke sako tukumi pana konta vala pena mwere ke phado arresta uko na phanya makakano ukhura vala pena on thola thule moto mwere ke taxi aw manera tampe basumui basi mhana sheni no pola memu yano kairu sane bai ko confiar ke thora kantor na isiwe nikatai ba phare ka thero he pusiveli anakonta konthona masekitori kahito konyuano pai nada hata ngiwa consider me never can ndingino hima thoro ni pasana ne ke ngitsele mpakao marla tu aka no maru lishuni karo kuti kherani pai ya para intentera twala enne paka thwana nara hora de cualquier manera hubo pai ahora que en vez de que yo como o pura trigina ku we pegue música